सर्वप्रथमे आमनकर जीवित परमेश्वर धन्यवाद करूँ कारण से पुनर्बार आमान को सुजोग देले तांको निकटवर्ती हेबापाई पुणी आज उपासना उपस्थित प्रत्येक प्रिय प्रभु दास दासी समस्त को अंतर शुभेच्छा एवं नमस्कार जनाए। आसंतु आज उपासना आरंभ करी आमने प्रार्थना करिबा। पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तुम महानामर धन्यवाद करुछु सुंदर सुजोग आ समय तुम्हें आम जीवन रे देल प्रभु यूट्यूब माध्यम रे तुमर सेवा उपासना करिबा पाए आमान को तुम्हें मनोयोग कल बोली आमे तुमर धन्यवाद करुछु। प्रिय प्रभु आमानक सहित रे प्रभु होई आमानकर समस्त आवश्यकता प्रयोजन विषय सकल दान करी एपर्यंत तुम्हें आमान को सुरक्षित रखिछ। पुनः पुनः प्रभु तुम निकटवर्ती हेबा पाई तुम्हें आमान को अनुग्रह करुछ। तुमर सानिध्य लाभ करी तुम निकटरे समर्पित होई तुमर सेवा उपासना करू करू आमने जे भली आमानकर आत्मिक जीवन प्रति सजाग हेबा से अनुग्रह तुम्हें दान कर। आज उपासनार अवशिष्ट समय को निज निज को तुम हस्तरे दे यीशुଙ୍କ नामरे मागुअछु आमेन। आसंतु आज उपासना आरंभ करी आमने समस्ते जानिथिबा गोटे गीतटी गाइबा। आउ गीत हैला कर तांको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कर तांको धन्यवाद 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 हे मोहर मन हे मोहर मन मन प्राण सबु किछि मोर कर तांको पवित्र नामर स्तुति गान हे मोहर मन न पासर तांको दान कर तांको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्षमा कर तेसे तोर पाप सबु सुस्थ करंती तोहर रोग सबु क्षमा कर तेसे तोर पाप सबु सुस्थ कर तोहर रोग सबु विनाशरु तोते करंती उद्धार सिरे तो दियंती दया मुकुट विनाशरु तोते करंती उद्धार सिरे तो दियंती दया मुकुट कर तांको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सदा प्रभु स्नेहशील कृपामय क्रोधरे धीर से चिर दयामय करिछन्ति दूर अधर्म आमर पूर्वरु पश्चिम जेतिकी दूर करिछन्ति दूर अधर्म आमर
ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନିତ୍ୟ ଏହି ଜୀବନ ତୃଣ ପରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ଫୁଲ ପରି। ଅନିତ୍ୟ ଏହି ଜୀବନ ତୃଣ ପରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ଫୁଲ ପରି। ତଥାପି ଲଭନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ ଅସୀମ କରୁଣା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ। ତଥାପି ଲଭନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ ଅସୀମ କରୁଣା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ। କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି ମୋର କର ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ସ୍ତୁତି ଗାନ। ହେ ମୋହର ମନ ନ ପାସର ତାଙ୍କ ଦାନ କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଏବଂ 17 ପଦ। ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। 15 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ଏବଂ 17 ପଦ। ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ? ଯାହା କିଛି ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହା ଉଦରକୁ ଯାଇ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଏ, ଏହା କ'ଣ ବୁଝୁନାହଁ? ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଇଜ୍ ଫଲୋଇଂ ଜିଜସ୍ ଇଜ୍ ଇଜି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା କ'ଣ ସହଜ ଅଟେ କି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା ବା ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା କ'ଣ ସହଜ ଅଟେ କି? କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା, ତେଣୁ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ଫଲୋଇଂ ଜିଜସ୍ ଇଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଜିଜସ୍। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା, ଅନୁକରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କର ପରିଚିତ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଇବା। କାହିଁକି ଏହା କଷ୍ଟ ଅଟେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏହା କଷ୍ଟ ଥିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ୍ଟରଟି ନେଇନାହୁଁ, କେବଳ 15 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 ପଦ କେବଳ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ।
ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା, ଅନୁଗମନ କରିବା କଷ୍ଟ ଅଟେ। ମାଥ୍ୟୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ଆଉ 17 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ଏଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅଟେ, ଲାକ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଜିଜସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା ବା ଅନୁଗମନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ, ଲାକ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଜିଜସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ ବୁଝିଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଅନୁକରଣ ବା ଅନୁଗମନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଲୁକ 24 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 25 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନିର୍ବୋଧମାନେ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିଥିଳ ଚିତ୍ତମାନେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନିର୍ବୋଧମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମାନଙ୍କର ବୋଧ ନାହିଁ ଆଉ ତୁମାନେ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଶିଥିଳ ଚିତ୍ତ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଅନୁଗମନ କରିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ନଲେଜ ଆବାଉଟ୍ ଗଡ୍ ଭର୍ସ ନଲେଜ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ବୁଦ୍ଧି ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ନିର୍ବୋଧମାନେ, ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିଥିଳ ଚିତ୍ତମାନେ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ, ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଲାକ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଜିଜସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନ ବୁଝିବା ସକାଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଉ ଅନୁଗମନ କରିବା କଷ୍ଟ ଅଟେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଲାକ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଇନ୍ ସର୍ଭିଂ ଜିଜସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ରତାର ଅଭାବ। ମାଥ୍ୟୁ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 20 ପଦରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେଠି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 20ର 20 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମାତା ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘିନି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମାଗିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ମୋହର ଏହି 2 ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସନ୍ତି, ଏହା ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
निकटକୁ ଯାଇ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ଏ ମୋର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବାମରେ ଜଣେ ଆଉ ଡାହାଣରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି। ଲାକ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ନମ୍ରତାର ଅଭାବ। ତଳକୁ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ମୋହର ଏଇ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆଉ ଜଣେ ବାମରେ ବସିବେ? ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ମାଗୁଅଛ ତାହା ଜାଣୁନାହ, କାରଣ ତୁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତାର ଅଭାବ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ। ଲାକ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ନମ୍ରତାର ଅଭାବ, ସମର୍ପିତର ଅଭାବ। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ବୁଝିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଟୁ ଫଲୋଇଂ ଜିଜସ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅନୁଗମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବୁଝି ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ମାଥ୍ୟୁ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 20ରୁ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ପାତ୍ରରେ ତୁମାନେ ପାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଜଣକୁ ବାମରେ ବସେଇବାର ମୋର ଅଧିକାରର ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ ଯେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସାନ ହେଉ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ନୁହଁ ବରଂ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ କେବଳ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରମୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଉ ସେମାନେ ସୁପାରିଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗର୍ବ ଅଛି ଯେ ନିଜେ ଭାବିନେଲେ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣରେ ଆଉ ବାମରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ଯେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସାନ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା ନେଲେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ପାଦ ଧୋଉ ଧୋଉ ଆପଣା ଗାମୁଛାରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରେ ନମ୍ରତା ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଅନୁଗମନ କରିବା ଏହା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ନାହିଁ। ସେଇ କଥାଟି ଆପଣମାନେ ମାର୍କ 9 ଅଧ୍ୟାୟର ଆଉ 33ରୁ 37 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ମାର୍କ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ 33 ପଦରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପରେ ସେମାନେ କଫରନାହୁମକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମାନେ ବାଟରେ କ'ଣ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିଲ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇ ରହିଲେ, କାରଣ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ବିଷୟ ଘେନି ସେମାନେ ବାଟରେ ପରସ୍ପର ବାଦାନୁବାଦ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଉପବେଶନ କରି ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି କେହି ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ହେଉ। ଲାକ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ଯାହାର ହ୍ୟୁମିଲିଟି ନାହିଁ, ନମ୍ରତା ନାହିଁ, ସମର୍ପିତର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବା ଅନୁଗାମୀ ବା ଅନୁକରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବୁଝିବା ଦରକାର।
द्वितीय कथा आम जीवन में नम्रता हेले आमे ख्रीष्टंकर सेवक बा ताहांकर अनुगमनकारी व्यक्ति होई परिबा। तृतीय कथा लिखा अछि लैक ऑफ फेथ इन ट्रस्टिंग जीसस। प्रभु जीशु ऊपर निर्भर करिबारु आमनकर विश्वास नाही तार ऊपर अंश रे मु अल्प समय पूर्व पढ़ुली हे अल्प विश्वासी माने। माथ्यू 6 अध्याय तार 30 पदरे लेखा अछि गोटे सुंदर कथा। किंतु खेतर जो घास आज अच्छी आउ काली चुली रे पका जाए ताकू जेबे ईश्वर ए प्रकार बेश दियंती तेबे अल्प विश्वासी माने से तुमानकु कि अधिक निश्चित रूपे वस्त्र न देबे। एठी प्रभु जीशु तांको शिक्षा रे से कहउछंती जे आजिर जगतर लोक माने बा तांको शिष्य मानक मध्यरे कौन खाइबा कौन पिंधिबा कि प्रकार जीवन बिताइबा ए कथा को नहीं जेतेबेले व्यस्त विव्रत चिंतित से समय प्रभु जीशु कहउछंती तार 30 पदरे खेतर घास देख आज अच्छी आउ काली न थाए ताकू जेबे ईश्वर ए प्रकार बेश दियंती ताकू जेबे ईश्वर एते सौंदर्य करी गठन करंती आउ हे अल्प विश्वासी माने से तुमको कि अधिक निश्चित रूपे वस्त्र न देवे। लैक ऑफ फेथ इन ट्रस्टिंग जीसस कारण ख्रीष्टन को ठारे भरोसा करिबा बा विश्वास करिबा आमानकर दुर्बलता रहिछि। से 8 माथ्यू 8:20 पदरे मध्य लेखा अछि सेथरे जीशु ताहांको कहिले कोकिसियाळीर गात अछि आकाश पक्षीर बसा अछि मात्र मनुष्य पुत्रर मुंड गुंजिबार स्थान नाही। निजको नम्र करिबा जीशु एक कथा कहिबार अर्थ जे मनुष्य जेतेबेले ताहांकर उपरे संपूर्ण निर्भर करे विश्वास करे से केबे मध्य आउ ख्रीष्टंकर अनुगमनकारी हेई पारिबो नाही। आ प्रभु जीशु एई प्रकार शब्द को अल्प विश्वासी माने एई प्रकार शब्द को आउ 4 थर सुसमाचार पुस्तक रे उल्लेख करिसंती। कारण फेथ एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ आवर कैरेक्टर विश्वास आमानकर चरित्रर गुण को दक्षता को परिप्रकाश करे। कारण जड़े विश्वासी जेतेबेले ख्रीष्टंक कार्य उपरे संपूर्ण निर्भर करे तार क्यारेक्टर बा चारित्रिक गुण मध्य सही प्रकारे गठित हुए। आज आमे काहेकि ख्रीष्टंकर अनुकरण बा अनुगमन करि पारुनाहु कारण आमानकर ख्रीष्टंक उपरे संपूर्ण विश्वास नाही। तेणु जीशु कहले हे अल्प विश्वासी माने 14:31 पदरे मध्य लेखा अछि हे अल्प विश्वासी काहेकि संदेह कल। पितर को जीशु कहउछंती एई अल्प विश्वासी शब्द सुसमाचार पुस्तक रे 4 थर प्रभु जीशु व्यवहार करिसंती। कारण मो अनेक जीवन में लैक ऑफ फेथ इन ट्रस्टिंग जीसस ख्रीष्टंक ऊपर निर्भर करिबा आमानकर विश्वास आज अनेक मात्रा रे दुर्बल हो पड़ी से आमाने ख्रीष्टंकर अनुकरण करि पारु नाहु। तेणु मु आपण मान को कहूथिली जे फेथ एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ आवर कैरेक्टर विश्वास परीक्षा करे आमानकर चरित्रर गुण गुड़िक। ह्यूमिलिटी ट्रस्टिंग गॉड एलोन नम्रता केवल ख्रीष्टंक उपरे निर्भर करिबाकू भरोसा करिबाकू शिक्षा दिए। आ ख्रीष्टंक विषय रे ताहांकर कार्य विषय रे ताहांकर सेवा विषय रे जेतेबेले जणे व्यक्ति बुझिबो आ से ही ख्रीष्टन को
अनुकरण करि परिबो आ जेतेबेले जणे व्यक्ति नम्रता हेबो से ही ख्रीष्ट को अनुकरण करि परिबो आ जेतेबेले जणे व्यक्ति विश्वास रे ताहांको उपरे निर्भर करिबो। चतुर्थ विषय लैक ऑफ कमिटमेंट इन स्टैंडिंग फॉर जीसस। ख्रीष्टन को निमंते साक्षी हेबा पाए आमने जो सिद्धांत नहीं थाऊ से सिद्धांत रे आमने दुर्बल हे पड़ू आ आमनकर सिद्धांत ठीक न थाए तेणु आमे ख्रीष्टंकर अनुगमन बा अनुकरण करि पारू नाहु। कारण शिष्य मान जीवन रे मध्य आमने देखुचु से माने ख्रीष्टंक सहित थिबा बेले जो सिद्धांत नेले आ पितर मध्य कहिले प्रभु मु आपणक निमंते आवश्यक पड़िले मो प्राण देबी। लैक ऑफ कमिटमेंट इज स्टैंडिंग फॉर जीसस। प्रभु जीशु को निमंते ठिया हेबा प्रभु जीशु को निमंते साक्षी हेबा आ से जो सिद्धांत नेबारे दुर्बल लॉस करिसंती। तेणु मार्क 14 अध्याय 50 पदरे गोटे सुंदर कथा लेखा अछि। मु आपण मानक पय ए गोटिए पदटी पढ़िबा को इच्छा करे। मार्क 14 अध्याय 50 पदरे किंतु जणे जुबा पुंगा देहरे खंडे सरु चादर घोड़ाई होई ताहांको पछे पछे जाउथिले से माने ताहांको धरिले। ए जो जुबा कथा लेखा अछि पितरंक विषय रे जे कि आउ कमिटमेंट रे तांकर सिद्धांत नेबारे ख्रीष्टंकर अनुकरण करिबा पई ताहांकर अनुगमन करिबा पई आउ प्रभु जीशु ख्रीष्टंक सहित जीवनर शेष पर्यंत साक्षी होई ठिया हेबा पई से जो सिद्धांत नहीं थिले सेथिरे से विफल हेले। केवल पितर नुहंती सब शिष्य माने जीशु को जते बळे शत्रु माने धरिले दे आर डिसास्टेड एंड दे रन अवे से माने चाली गले बिकॉज लैक ऑफ कमिटमेंट इज स्टैंडिंग फॉर जीसस। जीशु को निमंते साक्षी होई ठिया हेबार सिद्धांत रु से माने ओहरी गले। सेइथि पाई ख्रीष्टंकर अनुकरण करिबा आमनक जीवन रे कष्ट अटे। प्रेरित 1:8 लेखा अछि लैक ऑफ पावर टू लिव फॉर जीसस। ख्रीष्टंक निमंते बंचिबा पई आमनकर शक्तिर उणा रहिछि। जीशु कहिले जोहन 15 अध्याय 5 पदरे तुमने मो बिना किछि करि पारो नाही। विदाउट हिम वी कैन डू नथिंग। गॉड्स स्ट्रेंथ इज एसेंशियल टू सर्व गॉड। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सामर्थ्य नितांत आम जीवन रे आवश्यक ताहांकर सेवा करिबा निमंते। प्रिय प्रभुंक लोक माने इज फॉलोइंग जीसस इज इजी। ख्रीष्टन को अनुकरण करिबा कोन सहज अटे कि? आज जदि आमने निज निज को प्रश्न करू ख्रीष्टंकर अनुकरण करिबा काहे कि मो जीवन रे कष्ट अटे बिकॉज मु ख्रीष्टंकर कार्य को मो जीवन रे आज पर्यंत ठीक भाबरे बुझी नाही। हुए तो मु सुंदर प्रचार करि पारे मोर बयस अनेक हेची बाइबल को मु अनेक भाबरे मुखस्त करिछि मु काहे कि ख्रीष्टंकर अनुकरण बा अनुगमन करि पारु नाही ताहांकर प्रकृत शिष्य हेई पारु नाही। लैक ऑफ ह्यूमिलिटी इज इन सर्विंग जीसस। नम्रतार अभाव ताहांक उपरे निर्भर करिबा विश्वासर सहित निर्भर करिबा मो जीवन रे अभाव आ ताहांक निमंते जो सिद्धांत नहीं थिली जो दिन मु प्रभु यीशु ख्रीष्टन को निजर परित्राणकर्ता रूपे ग्रहण कली मुखरे स्वीकार कली हृदय विश्वास कली
से दिन जो कमिटमेंट नहीं थी, जो सिद्धांत नहीं थी, जो पदक्षेप नहीं थी, से पदक्षेप मु आज ओहरी जाइछि। सेथिपाई मु ख्रीष्टंकर अनुकरण बा अनुगमन करि पारु नाही। आउ एहा कष्ट अटे जगतरे। सेथिपाई यीशु कहले, हे अल्प विश्वासी माने, प्रिय प्रभुंक लोक माने, आज मु आपण मानक सम्मुख रे ए प्रश्न रखिबा को चाहे, आपण कोन ख्रीष्टंकर कार्य को जीवन रे बुझिछंती कि? आपण कोन ख्रीष्टंक विषयक ज्ञान रे निजको प्रस्तुत करिछंती कि? बा आपण कोन ख्रीष्टंक सम्मुख रे नम्रतार सहित समर्पित होउछंती? ताहले निश्चित भाव में आपण ख्रीष्टन को अनुकरण करुछंती बा अनुकरण करि पारिबे। प्रभु आमन को आशीर्वाद करंतु, ताहांकर अनुकरण करिबा पई, ताहांकर अनुगमन करिबा पई, ताहांक निकटवर्ती हेबा पई आमन को से बुद्धि ज्ञान आ आमनकर सिद्धांत को ठीक भाव में परिचालना करिया पई सामर्थ्य दियंतु। आसंतु आमने प्रार्थना करी आजिर उपासना शेष करिबा। स्वर्गीय प्रभु, तुमर धन्यवाद करुछु सुंदर समय पाए। मंडली को आशीर्वाद कल, प्रत्येकंकर भार नेल, प्रतिटी आवश्यकता देल, समस्त मनोवांछा पूरा कल। प्रार्थना करू आमने जे भली मंडली सहित रे तुमको बुझिबा, तुम निकट रे नम्र हेबा, विश्वास रे तुम ऊपर निर्भर करिबा पई सिद्धांत नेबा। आउ जो मनस्थ करिछु प्रभु, आमने तुम पछरे चालिबु, तुम सेवा करिबु, से मनस्तरे सुस्थिर रही तुम आत्मांक साहाय्य रे, तुम शक्ति रे शक्तियुक्त होई तुम राज्य निमंते वृद्धि पाइबा पई आम मंडली को तुम्हें आशीर्वाद कर। प्रभु जो माने मंडली रे असुस्थ सेमान को मध्य तुम्हें स्मरण कर। सकल गौरव महिमा तुमको दे यीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। आहे मनक स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो, तुम राज्य आसु, जेपरि स्वर्ग रे सही परि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो। आज आम को प्रयोजनीय आहार दियो, आम जब निज निज अपराधी मान क्षमा करियछु, सेहीपरि आम अपराध सकल क्षमा कर। परीक्षा आम को आण नाही, मात्र मंद रक्षा कर। जन राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर, आमेन। पिता ईश्वर प्रेम, पुत्र प्रभु जीशुंक अनुग्रह, पवित्र धर्मात्मा शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता ए समय तुम आगमन पर्यंत आम प्रत्येक सहित संगे संगे हेउंतु, आमेन। समस्त को नमस्कार।